আজ ধলাই জেলার গন্ডা তুইশা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ। মূলত গন্ডা তুইশা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে থাকা স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন এদিন তিনি। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪৪ রাইমা ভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ভোট গ্রহণের পর গণদেবতাদের রায়বন্দি ইভিএমগুলি রাখা হয় এই স্ট্রং রুমে। আজ তিনি এই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন, পাশাপাশি কথা বলেন আধিকারিকদের সাথে। সেই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা প্রতিনিধি ছিলেন ওনাদের সাথেও কথা বলেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জেলার প্রতিটি স্ট্রং রুমে তিনি যাচ্ছেন, সেখানকার যাবতীয় বিষয়গুলি তিনি খতিয়ে দেখছেন। तो डेली बेसिस में हमारा सारे स्ट्रॉन्ग रूम्स में विजिट कर रहा हूँ। सभी जगह पे वार्ड सारा फैसिलिटीज इन प्लेस है। अम्बासा, कमलपुर, गंडाकिशा, एल्टीवर, ये 4 स्ट्रॉन्ग रूम पे हमने लास्ट वीक भी विजिट किया था। आज गंडाकिशा विजिट कर रहा हूँ। सभी जगह पे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंस और बाकी सारे लोग हैं। तो अभी तक कोई इशूज़ नहीं है। मैं पूरा सिक्योरिटी में ही कर रहा हूँ। 4 तारीख कंप्लीट तब तक हमारा पूरा सिक्योरिटी रहेगा और बाकी डेली विजिट और बाकी विजिट तो रह जाएंगे। और हमारा सिविल सेक्टर ऑफिसर स्ट्रॉन्ग रूम देंगे और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टी भी मौजूद है यहाँ पे। तो सभी को अभी जिसने भी इंस्पेक्शन किया है सभी अच्छा कर रहे हैं। নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, দুরন্ত টিভি।